Guys, sila na naman guys ang namimingwit guys. Oh. Si pare Toto, si pare Robert guys. Ayan. Yung ambol sa taas. Si Boso. Mga busy sila guys. Oh. Pain guys, alamang guys. Yan, pain. Alamang. Yan. Alamang saril. girl. Fire. Fire. Yan, labay nila guys. Lagi kuha ko ni si Puy Puy. Ayan. Si Puy Puy kuha ko ni sa panda. Sige ba? Oh, guys. Kuha ka si Kuan. Oh, Kuha matamba ka. Si Pitimines. Ayan guys, laki. Matamba ka. Noy-noy. Ayan. Ulam namin bukas. Yun. Ayan. Tamba ka. Sarap Ayan, na. nakinig ako. Pupuno na yan guys, so malapit na guys. So. Yan. Matambaka, lumaan. Pare, si Pare Nonoy, Mark. Ano ito password niyo? Wala na ko eh. Di na ko boyfriend ako Si Pare Puboy. Puboy. Di na ko kunin ko. Tong 506. Ayan. Dito wala pa ito ko sa imo ah. Ayan. Doon lang. Saan ka nakakulit? Ando, wala. Doon. Ha? Saan ka ka dito? Hindi. Ano lang ako, nag-video na lang. Ayan. Thank you so much guys for watching my videos guys. Sana supportan niyo palagi ang aking mga vlog guys. God bless us all guys. Thank you so much everyone. Bye bye guys. Ha?